Wandugu wapendwa, amjambo. Ninawasalimu sana na nikiwatakia siku njema na mwaka mpya. Neema ya Mungu wetu iwe nanyi. Ndugu zangu wapendwa, leo nataka nisumulie kidogo tu kuhusu familia ama kuhusu unyumba. Leo ni hiyo njo sije nitaweza kuzungumzia. Pia nitaweza kutoa dawa kwa mwisho kwa wale wa mama wenyewe wako na watoto, anakuwa na mtoto mdogo anaanza patwa na fievre, yani kupandisha moto. Yes, njo Kiswahili, anapandisha moto, ni saa za usiku, hakuna namna gani ukimbilia hospitalini. Leo nitaenda zungumzia namna gani unaweza kujisaidia, yani unakuwa munganga huko nyumbani kwako. Hebu nianzie kwa familia. Ndugu zangu wapendwa, acha niwaambia kwamba kwa sasa familia zinajaribiwa sana. Na vile zinajaribiwa sana, shetani mwenyewe njo ameziingilia, na ile kuziingilia ameleta miporomoko ndani ya nyumba, ameacha masikilizano haitakuwa, ameacha pia ndani ya nyumba hamutakuwa heshima yoyote. Lakini kwa kutambua njia zake, tunaenda kupambana ili tumushinde. Ndio maana ukisikia video hii, nitakuomba kama wewe jiabone kwa hii shene, ujiabone, na kama pia utakuwa na hawia like video yetu, uponyeze pale kwenye banatia kidole hivi fasi ya kulike ubie eme. Baadaye utaona nafasi kwenye banaandika partage, yani kushare, utagaulia kwa watu wengine ili iwasaidie. Katika familia nitazungumzia hivi: baba, mama wenye wako na nisikia hapa, kwa sababu familia inaundwa na watu wawili. Mimi sitasema baba, mama na watoto, hapana, kwa sababu kuna wakati unaweza oa ama unaolewa lakini hautabahatika kupata watoto. Nanyi muko familia, nyie njo mimi nataka munifuatilie, yani baba na mama, ama na wale ambao wenyewe wataoa katika siku zijazo, na nyie msikie hii video yangu. Kwa hiyo pahali mlipo nawapenda sana. Najua tayari mwisha jiabone, ninachochunga ni kuona muna partage pia na kwa watu wengine, na Mungu atawabariki. Familia zimejaribiwa namna gani? Mfano, unaenda kutana, wewe ni mudada, unapata neema, umeolewa. Lakini ukisha kuwa umeolewa, umekuwa na jamaa yako tayari, yani nyumba yako. Katika nyumba yako unaona hapana, katika shida ninazo, makazi mingi nyumbani, sitaweza kuleta mfanyakazi, labda sitaweza kumulipa, lakini nina mdogo yangu nyumbani, ngoya nimulete akuye bakia kwangu. Dada mwenye unanisikiliza hapa, ikiwa uko na muloko yako ambaye ni msichana ubie ni fie, unaenda kumuleta kwako, na unaona tayari ule fie alishakuwa na maziba, ule fie alishavuka mwaji ya maduza kupanda, na kupatia shauri usijaribu kumuleta kwako. Narudiria tena, umeangalia umeolewa. Katika kuolewa munyumba kunakuwa kazi ngumu sana za jikoni, kushota, kutumana watoto sokoni, kupiga chakula, unaona vimekulemelea. Dada, kama unajua zile kazi, umeolewa, hautaweza kujifanyizia mwenyewe, ni heri uchague kutoolewa kuliko kumuleta dada yako akuje kubakia nyumbani mwako. Ila hii hatua haitaona watu wote, kwa sababu nataka tuidevelope kwa pamoja, na kila mtu nitapenda tuwe mapendekezo yake ndani ya commentaire. Ni kusema hivi, weye uko mwanamke na nginzi unayua mume wako vizuri, mume wako ni mume mwenye hakamatike vizuri, kisha unaleta muloko yako naye wa musika kuyebakiana na weye, jua ya kwamba umeleta mke wa pili ndani ya nyumba yako bila kujua. Hii inawaza watu wengi ambao hivi haviakafikia hawezi kunielewa vizuri, lakini leo mtanielewa ni nini ambao ninataka kusema.
Mambo tunayoyaona na tunayoyaishi yanatufaa tuweze kuelewa mengi zaidi, ngalau tungaliki kama vile vichana. Asante sana. Kwa hiyo dada yangu unayenisikiliza, unayua kwanza muloko yako na yeye hakamatike, kisha unamuleta na kwako nako bwana yako hakamatike. Jua wakati umeenda sokoni, umewaacha nyumbani, watabakiana pamoja. Na wakati watabakiana pamoja, pale ujue ule musika atapanda kipawa, na kuna wakati we batakuwa na kutombokea we bibi, wanakusha kama hauna valere, muloko wako njoo iko na valere, na pale batakuwa wanataka balishaka usiana kimapenzi, ama bado bangaliki wanaandaa njia nginzi bataweza kukutanana kimapenzi. Kuna familia nyingi tulizoziona, dada na dada wanaishi fasi moja, wakishaishi fasi moja, mume anaacha ule mke wake mwenye alikuwa alioa mkubwa, baadaye nakamata muloko, na ule muloko wanakimbiana naye, banakuacha huna mbele na nyuma, na kati ya nyumba na ndani ya nyumba ya upangai, ndugu yangu. Kwa hiyo hii ni shauri la kwanza ambaye ninatoa. Ukiwa una dada yako ambaye hakamatike na mume wako pia unaona hakamatike, kisha unasema unamsaidia, unamtosha village kwa sababu hana mbele na nyuma, kijijini unamtosha kule na mbewa mjini, jua ya kwamba umejiletea mbanda na akakukula bwana kazi yako. Shauri nimelitoa. Hebu niingie kushauri la pili. Shauri la pili ni kwamba mume wako anaweza kuwa anakamatika, ni mtu mzima kabisa, lakini dada yako kule kufika, anatoka kuvilaji, anakuya mubakie pamoja, labda hata isikuwe ni kuvilaji, iko mjini, iko muvile, na anatoka kwao, anakuya na bakiana na we. Nginzi iko na servire bwana chakula, nginzi iko na piga chakula, nginzi iko na kuwa na koropa, anakuwa mtiifu, msikivu, nini yale yote bwana iko naona. Labda wewe bwana umewahi kumuringia, kumuonesha kiburi. Unapopiga chakula unazoea kupiga tu nginzi unataka, kwa sababu mume wako mnazoeana. Tayari ule bwana ataanza ingiza upendo kwa ule mwanamke. Anasema voila, huyu ndio msichana ambaye ningepasha kuoa. Nilioa tu kwa bahati mbaya huyu, lakini huyu muloko wake alikuwa ananifaa sana. Anapopiga chakula ni kitamu, analeta chakula kwa meza na adabu, ananawisha na adabu, anakoropa, anafanya kazi kabisa zote. Huyu msichana ni vizuri. Tayari ataanza kumsapoti pesa kidogo kusudi nao wazie ni upendo. Kumbe ule bwana iko nafanya nini? Iko namsaidia, na kadira tende iko namsaidia, ule musika tenda iko navuta upendo kwake na iko namzogelea. Bwana ingala anaweza kuwa hakukuwa na ile lengo ya kusema kamate ule muloko yako, lakini unaenda shituka vitu vinaharibika. Kuna waume wengi ambao waliishi na mashemeki zao, na wale mashemeki zao wote kama ni wasaba, wote wakawa wake zao. Haya ninazungumzia, labda hautanielewa, lakini haya mambo inatendeka. Kwa hiyo sasa nilitaka nitoe tahadhari pia kwa wadada na kwa wababa, yaani kwa wababa na kwa wamama. Wewe mume, ikiwa unaona msichana ambaye ni shemeki yako anaanza kuvutia, muite mke wako, mwambie mama, ninakusii na kwa upendo na kwa roho moja, huyu dada yako mrudishe mjini, kijijini. Si kwamba simutaki, ninampenda, lakini nataka wema, yani upendo idumu, uhadui sikue katikati yetu, arudie transport njoo hii. Pia hapo, hiyo ni sehemu ya kwanza, mimi naitoka hako kusudi video isikuwe ndefu sana. Tuingie kwa sehemu ya pili. Sehemu ya pili ni kaka, yani baba mume anasema, nina muloko yangu iko kijijini na amesoma, hana kazi, na huku naweza kumfanyizia kazi na anatumika na anajifalia. Unamutosha kule kijijini, hana mbele wala nyuma, ama alikuwa mjini lakini hana mbele wala nyuma, na unamuleta kwako anabakia.
Nginzi wanawake wanapenda mashemeki, anamwambia shemeki, leta nguo nikusaidie kufula, viatu vyake anavitengeneza, analeta chakula. Kijana mara moja ile upendo yenye demai yake anaanza kumuonesha na inaanza kumuvutia, na vile na anajikamata kwa utaratibu, ujua najua yuko kwa watu, na anajikamata kwa utaratibu yani dema yake kumwambia fanya hiki na anafanya fanya hiki, mara moya dema hii na anaanza kuvutiwa. Kwa hiyo mume akitoka akienda kazini hapo, yani kaka yake muloko yake anabakia na mke wake, unafuata. Kwa hiyo utajikuta unawazia watoto unao ni wako, kumbe kuko watoto wako na wa muloko yako. Hiyo ni shida nyingi. Kwa hiyo sasa anza kuangalia na kukuwa nafanya utafiti. Ikiwa una muloko yako umemleta kuishi kwako na hana kazi yoyote, jaribu nginzi unaweza mtafutia kazi akuwe na bize na kazi, na pia na kukuwa nafuatilia mwenendo wake, yani kuwa surprise ubie kuwa surprendre s'il vous plaît, kuwa surprendre wakati umewaacha nyumbani, na kufuata mwenendo yao iko namna gani, ili ujiepushe hatari. Kuna vijana wengi wameoa wakakatakatana na waloko zao ama wakubwa zao kwa sababu walienda kamukutana ndani ya chumba chake. Unafuata? Hiyo ni shida kubwa. Wababa wenye munasikia hii video, mjihadhari sana. Unapoleta pia mfanyakazi, unaweza kuleta mfanyakazi ni wa mwanaume ubie ni kijana, ule mfanyakazi anabakia mume wa musika yako. Pia na ukiona vibaya kama mke wako ajiheshimu, naye pia anakuwa mume wake. Yani mfanyakazi anakuwa bwana wa wafie bako wenye bako kunyumba, pia na anaweza kuwa na bwana tena ubie mume wa bibi yako na wewe pasipo kujua. Pia unaweza kuleta msichana kuwe mfanyakazi. Pale niko kwa wafanyakazi, msikie vizuri. Ila samahani, sitaki aseme wafukuze kazini, hapana. Nataka nitoe hii video kusudi niwafundishe kujiheshimu. Unaleta mfanyakazi wa musika, labda alikuya naye hana mbele na nyuma, ni mtu amechakaa, lakini anapofika mjini unamuuzia mafuta, kanguo kazuri, na anakuwa smart, yani anakuwa okay vizuri. Vijana wako wa nyumbani wanaanza kumupenda, nasikia wanaanza kufanya nini? Kumupenda. Na fie naye sametoka katika vijijini, naye anaona watoto wa mjini ginzi ni wazuri, mtoto wa tajiri atakupenda, utakataa? Hapana. Kijana anaanza ongea na ule musika, unasikia, nakutana musika iko mkazi ya kibola, lakini ishatosha hata mimba 5. Tuko pamoja. Juu mtoto apatara atamwambia ndakufanyizia kila kitu, lakini ukubali, na kama utawewa mimba basi nitaisporte. Unasikia? Inasababisha wafie nabo wenye wako natumika makazi kunyumba, banakuwa babibi ya bapatro yabo, banakuwa babibi pia ya babiyana ya bapatro yabo. Kile tujihadhari sana. Ikiwa uko na babiana wako wenyewe ni bamichipuko, wenyewe bakamatike vizuri, uko na bibi pia mwenyewe akamatike vizuri, ni heri uache kutafuta wafanyakazi. Kwa sababu kama bibi yako akamatike vizuri, keleta mfanyakazi wa mwanaume, ataanza piga dili naye. Ikiwa biana yako habakamatike vizuri, ukaleta msichana njoo akutumikie kazi, naye itakuwa bibi na bwana. Mwisho unasema mtoto wangu haizi oa maskini kama na huyu, hana mbele na nyuma, hana nini, naye unafanya nini? Unamfukuza na anaamua kuporomosha mimba. Kuna watu wengi walinifikia, tupatie dawa ya kuporomosha mimba. Naambia potelea mbali, hiyo ni uwaji. Ulifanya hiyo kataka. Wama wananielezea ilikuwa ni hivi na hivi, na nilipoambiwa nikaambiwa kwamba naweza kufukuzwa kazini. Nikimwambia ni heri ungelifukuzwa kazini kuliko kuwa amri ya 7 ambayo inasema usiue. Samahani, amri ya 6 ndio inazungumzia usiue, na inapatikana katika kitabu cha Kutoka 20, yani mstari wake ni wa nawaza ni wa 12 pale.
12. Ndio. Kwa hiyo sasa, ndugu zangu, hapa mpoe tahadhari, na ninaomba sana hii video muweze kuipartager kwa watu wengi waweze kusikia. Alama ingine nitazungumzia kuhusu familia, na kipindi cha familia nilikuwa nimekitoka hako, ni kuhusu matajiri wengi ama wabose wengi wanaotumikisha watu pasipo kuwalipa, na hiyo nayo inaweza kuwaletea kujilipizia kisasi. Inasababisha mfanyakazi kama alikuwa ni garso abake kamusika kako, jua nini haumulipake, na jua nini haumupatie liberte. Yani mfanyakazi anapasha kuwa na siku ya weekend na anatembea, anasalimia wandugu na marafiki, kisha narudia. Lakini unamfunga saa vile koli, haezi kutoka. Hapana, kuna wakati na atakutendea kinyama kwa sababu hampatie liberte. Yani uhuru. Wafanyakazi, mukwe munatoa malalamiko yenu kwa wabose. Ikiwa unaona musika wa bose ana kujiviringita yako, yana na kujitia yako, kwa sababu wako naona mafilme manini zenye zimnabaletea kukuwa na joto kali ambaye inasababisha kujaribie. Ukishaona musika wa tajiri iko na kujaribia, wende uambie baba yake, uwe mama yake, hata ile maneno yake uirekodi, uikamate ka audio, uende waelezee papa na mama musikie, ufie wenu ni hivi. Kwa sababu wakisha sikia ulimwebesha mimba, habatafuata musika njali kujaribia. Njo mwenye aliguku yako utenda uzia munzenze, prison munzenze. Gizi munaniona hapa, mimi niliwahi kuingia ndani ya jela mara 2. Na hiyo mara 2 nilikuwa victime. Na ile kukuwa victime niliweza fungiwa nikateseka, lakini nashukuru Mungu kwa sababu nilikuwa natoka tu wanasoma ila ete victime, yani alikuwa victime, hakufanya hiki kitu. Na marafiki zangu tuliofungiwa pamoja wote wanajua kwa sababu tunasali kanisani moja. Kwa sasa Mungu amenipatia kibali ya kuhudumu katika injili ya habari njema ya watengenezaji. Ninashukuru sana huyu Mola ambaye alinipatia habari njema, apewe sifa. Kwa hiyo ndugu zangu, utaenda kufungwa, utawekwa gerezani kwa sababu ya musika naye kujitia yako. Wazazi hao hawatafuata aseme eti musika wetu ndio mwenye alifanya hiki na hivyo aligifata akome asikilie kumwili yake. Hapana, wewe ndio utaadhibiwa. Utaadhibiwa tena vikali na utazarauliwa ndugu yangu. Nilipokuwa ndani ya jela nilikuwa napata historia za watu. Mtu ananiambia nimefika ndani ya jela kwa sababu ya hiki na hiki. Mtoto wa tajiri alinipenda, nilikuwa natumika kwao kizamu. Akanipenda, nikimwambia hapana siwezi. Akaniambia mimi nina pesa. Mimi niko mhusika mkubwa, ninajua ninachotaka kukifanya. Lakini wakati alikuwa na mimba, wazazi wao wakajua. Walipomwikalisha wakamuuliza ni nani? Akasema ni mimi. Alipojaribu kunitetea, bali mupiga na mimi wakanitea gerezani. Na hapa sasa paka bao njo wa decide njo nitatoka kama prison. Munajua kama deja dossier ya uzinifu hapa kwetu Kongo ni miaka 25. Sasa wewe unaona mtu anakia na kuringia, anakupodorea macho na wewe unakubali tu, unakubali na unaenda teseka ndani ya jela kweli. Na mwisho mbingu zinakuzomea, unaenda kuingia katika moto wa jehanamu. Hebu basi hata hatutaogopa jela, tumuogope Mungu wapendwa. Tumuogope Mungu tu. Hapa angwani nyamanzie kuhusu mambo ya familia. Labda Mungu akaniruhusu siku nyingine nitaweza kuzungumzia kuhusu mambo haya. Naingilia kukipengele cha pili ambacho niliwaambia nitawatolea dawa. Je, na wewe uko na mtoto mdogo? Ama na wewe unaweza kuwa na hii shida. Fievre, yani moto inapanda. Moto inapanda kweli kweli na haujue ufanye nini. Nataka nikupatie dawa. Kitu utafanya ni kimoja tu. Utakamata mgulu ya mtoto. Kisha kamata mgulu ya mtoto. Nataka niwaonyeshe kidogo. Unakamata mgulu ya mtoto. Unakamata kitungulu cha onyo rouge. Yani kitungulu nasema kitungulu maji. Vala, onyo rouge kitungulu maji ya nyekundu. Unaikamata, unaikata viviringo. Kisha unakamata, hii ni shocks, yani hii ni ya mtu mkubwa, unakamata shocks ya mtoto. Kisha ikamata, unakamata mgulu ya mtoto hivi,
unaweka ile kitunguu maji ile kipande kimoja, 2, 3 kulingana na mgulu wake ngizi ni yapata. Kuna wakati unaweza toa kuweka kimoja ubie viwili. Ukisha maliza viweka, unavalisha nani shocks, unamavalisha shocks hivi. Ukisha mvalisha hivi shocks, vile vinabakia ndani, na kwa hii mguu wengine na unafanya hivyo. Baadaye nyuma ya dakika kidogo utaenda kuangalia moto inapungua, na hapo mtoto wako ataweza kulala vizuri. Ila nitawaomba kitu kimoja, wakati mtoto amekuwa na shida kama na hiyo, usiweze kuhangaika. Yaani tukue najifunza jinsi ya kuweka onyo ndani ya nyumba, kwa sababu hiyo ni dawa ya direct ya kusaidia mtoto na hata kufa kitu. Ikiwa umepatikana sasa na shida ya kupumua, pumuzi naanza kosekana, siteple, unasikia kupumua binakatala kama vile asthma, utafanya nini? Utakamata onyo rouge 2, yani kitunguu maji 2, moya unaikatakata. Ukisha ikatakata unakula. Hapo ni kwa mtu mzima, unakula ile onyo yote mzima. Ukimaliza utakamata na ile ingine moya, nayo unaikata kama vile vipande viwili, kisha unatobola, kisha unastirita kifua kizima na huku kushingo, kifua yote kabisa unastirita vizuri. Ukisha kustirita vizuri, kitu unatakiwa kufanya ni kufungia pale kakitambala, unaacha. Ninakwambia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu homa itakatika. Pia ile kusikia pumuzi nataka kukuishia, nayo vitafanya nini? Vitaisha. Neema ya Mungu inatosha ndugu yangu. Hiyo acha na nyinyi wenye mtakuwa na ulizo, niwaachie na wakati ya kuuliza. Mungu awabariki.